السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم على قناتنا قناة محمد سيف الدين. Bien sûr, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon درس جديد إن شاء الله حول les figures de style. C'est la première leçon qu'on va présenter concernant les figures de style. أول درس إن شاء الله غادي نقوم به في السلسلة إن شاء الله حول les figures de style، أوجه البلاغة. وأوجه البلاغة كما تعلمون مشاهدي الكرام كثيرة جدا، فإن شاء الله سنحاول أن نرى يعني المهمة جدا، خاصة بالنسبة للمستويات في المستوى الثانوي التأهيلي وكذلك الثانوي الإعدادي. في كل فيديو إن شاء الله سنقدم وجها من وجوه البلاغة أو وجهين أو ثلاثة على حسب الوقت. فإن شاء الله اليوم اخترنا لكم موضوع حول لا كومباريزون. كما تعلمون مشاهدي الكرام أن الفيغور دو ستيل دو مانيير جينيرال هما أوجه البلاغة نستعملهم في النصوص الأدبية، يعبرون عن وجهة نظر الكاتب أو الراوي، فهي يعني تترجم ذاتية المتكلم وذاتية الراوي، يعني فهي elle exprime la subjectivité de l'auteur ou bien la subjectivité du narrateur ou bien du personnage. يعني هنا ما عندهاش واحد يعني بالنسبه للفيغور دو ستيل n'exprime pas l'objectivité mais au contraire il exprime la subjectivité، وبالتالي دائما وجه البلاغه فهي موضوع ذاتيه ليس بموضوعيه. وبالتالي ان شاء الله سنحاول فالراوي او الكاتب يستعمل اوجه البلاغه لتقريب المسافه او يعني وصف شيء أو ظاهرة أو وضعية أو شخص ما لتقريب المسافة ولتسهيل عملية الفهم بالنسبة للمتلقي والقارئ. وبالتالي نرجع إلى هذه الصور البلاغية، تسمى باللغة العربية الصور البلاغية أو الأوجه البلاغية، والفرنسية les figures de style ou bien ils s'appellent les figures rhétoriques، يعني عندها علاقة بالبلاغة. فإن شاء الله مشاهدي الكرام سنتكلم عن أول figure de style، c'est la comparaison. On va voir, on va présenter. On va essayer d'expliquer c'est quoi la comparaison, de quoi est-il constitué, donc quels sont les outils, quels sont les éléments qui constituent cette figure de style. On va voir avec l'exemple, le premier exemple, Inch'Allah, et on va identifier la comparaison. Alors la comparaison بالعربية هي المقارنة، وعندما نتكلم عن المقارنة يعني يطيح في البال ديالنا بأننا نحتاج إلى عنصرين، يعني نقارن شيئا بشيء، أو نقارن شخصا بشخص آخر، أو نقارن شخصا بشيء أو بمادة أو وغيرها. يعني عندما نقوم أو عندما نريد أن نشبه يعني نحتاج إلى عنصرين، فالعنصرين يعني إما من نفس الجنس أو من نفس الطبيعة أو يكونان مختلفان. فإن شاء الله سنرى هذا le premier exemple. Alors regardez la première phrase. Il est courageux comme son père. Alors vous voyez dans cette phrase-là qu'il y a il, peut-être un homme, un garçon, un jeune homme. Il est courageux comme son père. Alors là, vous voyez que il, c'est le comparé. هو الشخص الذي نريد أن نقارنه، ربما سعيد، ربما أحمد، et ainsi de suite. Donc là, le comparé هو المقارن، يعني الذي نبحث عليه أن نقارنه. ثم عندنا في الفراز عندنا كوم كتسمى لوتي دو كومباريزون. طبيعيا عندها بزاف ديال لي فالور كوم، ماشي فقط بالنسبه لا كومباريزون، ولكن ان شاء الله on va identifier, on va expliquer dans les prochaines vidéos ان شاء الله les différentes fonctions ديال كوم، لان كوم تقدر تكون ديال الكوست، تقدر تكون ديال دو طون، تقدر تكون ديال لا كومباريزون. اذا وبالتالي هاد كوم دائما ان شاء الله غادي نشرحوا الدرس هذا حول كوم. Comme ici c'est un outil de comparaison، يعني أداة المقارنة، هذه هي اللي خلاتنا نقولوا كاينة مقارنة بوجود هذا العنصر اللي هو لوتي دو كومباريزون. ثم عندنا سون بير اللي هو الأب ديال هذا السيد اللي قلنا إيل، اللي هو لو كومبارون، هو اللي غنقارنوه به، هذا السيد هذا هو اللي غنقارنوه به إيل، وبالتالي يسمى لو كومبارون. Attention, toujours le comparer avant l'outil de comparaison. Il vient avant l'outil de comparaison. Et le comparant vient après l'outil de comparaison. دائما كومباري هو الاول والكومبارون هو الثاني. لوتي دو كومباريزون هي الاداه ديال المقارنه. بطبيعه الحال كاينين بزاف
d'autres outils de comparaison. On va découvrir juste après. Donc, il est courageux comme son père. Donc, il, c'est le comparé. Le verbe être, bien sûr. On peut choisir un autre verbe. Par exemple, on peut dire il parle comme son père. Il court comme son père. Il travaille comme son père. Et ainsi de suite. Donc, selon le verbe que vous voulez utiliser dans la phrase. Il y a aussi, à côté de verbe être, il y a la qualité. Il y a un adjectif qualificatif attribut. Il y a un adjectif qualificatif attribut. Il y a qui qualifie il. Il est courageux. C'est une qualité. Misa. Mais quand on dit qualité, ça ne veut pas dire que toujours bon. Donc, qualité, تسمى ميزة. وبالتالي courageux هي ميزة التي نبحث عليها أن نقارنها. يعني هذه الميزة هذه ديال كوراجو كنبحثوا باش نقارنوا هذا الكوراجو ديال إيل مع سون بير. علاش قارنت أنا الابن مع الأب ديالو بالميزة كوراجو. مي سي با توجور لو ميم كا. خاطرات dans certaines phrases ما كنلقاوش لا كاليتي اكسبريمي دون لا فراز. ما كتكونش عندنا هاد لا كاليتي. نقدر نلقاو il est comme son père. Et la phrase est correcte. Aussi, ici, dans cette phrase-là, il y a la comparaison, quoi qu'il ne soit pas la qualité exprimée dans la phrase. Donc ici, دائما باش نعرف ان كاينه هاد لا كاليتي كتكون ديجا sous-entendu يعني implicite ولكن كتكون ديجا بريزونتي préalablement au début du texte. يعني انا في التكست يعني في التكست tout entier كنعرف علاش هاد الميزه قارنت الي كوم سون بير واخا ما تكونش عندي كوراجو كنعرفها بانها ديجا اكسبريمي في لو ديبي دو فراز دو تكست. علاش؟ لان هنا لقاو كوراجو نقدر ما نلقاوش كوراجو لقاو هاد لا فراز الي كوم سون بير. Et voici cette phrase-là, c'est une comparaison parce qu'il y a outil de comparaison, il y a le comparé, il y a le comparant, donc il y a une comparaison. C'est clair? Donc là, la comparaison ماشي بالضروره كنلقاو الكاليتي. نقدروا بعض الخطرات كنلقاوها بعض الخطرات ما كنلقاوهاش ولكن essentiellement خص نلقى l'outil de comparaison. Alors, la question qui va se poser, est-ce qu'il y a seulement l'outil de comparaison comme? La réponse non, bien sûr, il y a plusieurs outils de comparaison. Je vais vous donner juste après les outils de comparaison. Alors vous voyez qu'il y a des phrases, je vais vous donner quelques outils de comparaison. Bien sûr, il y a d'autres, à part ça, je vais vous donner les plus importants et les plus utilisés, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a comme, elle est comme son père, nous avons déjà vu. Il y a tel que, par exemple, tel père, tel fils, on peut trouver tel ou bien tel que, soit avec un seul L ou bien un deux L s'il est féminin. Tel père, tel fils, c'est un proverbe français. Proverbe, يعني مثل شعبي فرنسي. كاينه semblable à, analogue à, identique à, عندهم la même fonction, la même utilisation. Elle est semblable à la lune. تشبه إنها تشبه القمر. Ou bien elle est analogue à la lune, elle est identique à la lune. La même chose, la même utilisation. Puis il y a le verbe ressembler à. Ressembler à. On utilise ressembler à. Le même de l'outil de comparaison, ça c'est, bien sûr, il suffit d'exprimer la comparaison. Ressembler à يشبه, tu ressembles à ton frère. تشبه أخاك. يعني d'après les outils de comparaison, كنعرفوا بأن لقيتي هاد les outils هادو. Donc vous dites que c'est une comparaison, bien sûr. Et je vais vous donner d'autres par la suite. Passons maintenant à un autre outil de comparaison. Par exemple, la première phrase, l'océan est plus grand que la mer. Vous voyez que dans la phrase, il y a plus que. Il y a le verbe être, il y a plus que. Donc l'océan, c'est le comparé. Alors il y a le comparé, puis il y a le verbe être, puis il y a l'outil de comparaison. Il s'appelle des outils de comparaison plus que. Alors, l'outil de comparaison, parce qu'on compare l'océan avec la mer. كنقارنوا المحيط مع البحر. ثم عندنا الميزه هنا l'exprimer grand, la qualité. Puis il y a l'outil de comparaison, nous avons déjà dit. Et il y a la mer, c'est le comparant. La comparaison, cette comparaison, on appelle le comparatif de supériorité. Ça s'appelle la comparaison de supériorité ou bien le comparatif de supériorité. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que. أكثر أو أعلى أو أشد. دائما إلى يعني الأكثر.
ثم puis il y a la deuxième phrase. La Terre reste moins petite que le Soleil. La même chose, il y a la Terre, c'est le comparé. Il y a le Soleil, le comparant. Le titre de comparaison, moins que. Et ça s'appelle le comparatif d'infériorité. C'est-à-dire al-aqal. أقل حجما من الشمس. وبالتالي هذه كتسمى le comparatif de supériorité et d'infériorité. Passons maintenant à la phrase suivante. Tu es aussi beau que l'ange. Tu es aussi beau que l'ange. هذه la phrase هذه كاين فيها l'outil de comparaison اللي هي aussi que. Ou bien tu es autant beau que l'ange. إما aussi ou autant avec A-U-T-A-N-T. عندنا هنا la comparaison entre يعني كاين عندنا tu ولا comparé وعندنا l'ange الملاك لو كومبارون. دونك هنا قارنا انت مع الملائكه واحد من الملائكه انت جميل مثلك مثل الملاك. alors هنا عندنا l'outil de comparaison c'est aussi que. l'outil de comparaison alors هنا لقيتي aussi que ou bien autant que. il y a d'autres bien sûr. حنا عطينا on se contente de donner le plus facile, le plus utilisé et le plus connu. Il y a d'autres bien sûr, on va identifier après dans les prochaines vidéos Inch'Allah. هادو كتعني l'outil de comparaison, le comparatif d'égalité. Il لقيتي aussi que autant que. دائما لاحظتوا معايا كتكون aussi autant كاين واحد l'adjectif هنا que. La même chose pour plus adjectif que, moins adjectif que, la plupart du temps. Alors هنا دائما لقيتي هادو عارفه راها comparatif d'égalité. Alors voilà la comparaison. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon de la comparaison. كنتمنى كلشي فهم هذا الدرس ديال لا كومباريزون. وهذا الدرس راه مهم جدا بالنسبه للتلاميذ خاصه بالنسبه للتلاميذ للثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي وكذلك للطلبه في الكليه. دونك كنتمنى من الله تستافدوا معنا في هذا الدرس هذا ان شاء الله. اننا درس جد مهم جدا ويعطى في الدروس كثيرا ويعطى كذلك في الامتحانات. فنتمنى من الله انكم تستافدوا معنا في هذا الدرس ان شاء الله. ونتمنى نكون على حسن ظنكم كذلك. اذا كان عندكم شي ان شاء الله شي اقتراحات او يعني ردود افعال فما تنساوش تبارطاجيو معنا عبر لي كومونتير. ثم ما تنساوش بارطاج لايك دائما لتحفيز هذه القناه ولتشجيعنا على العمل وعلى الاستمرار على العمل. ودائما ان شاء الله يحبكم في الله محمد سيف الدين على قناه محمد سيف الدين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.